ଚରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ଭଙ୍ଗାଗଲା ଶହ ଶହ ଦୋକାନ ଗୃହ। ଚରମ୍ପାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ରାସ୍ତା ଫିଡର ରୋଡ୍ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 300 ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଲାଗି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ହଟାଇ ନେବା ଲାଗି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିବା କଥାନୁସାରେ ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଡର ରୋଡରୁ ଅବରୋଧ ହଟିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆତଯାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। କାଳୀପୂଜା ବେଳେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୁଲିସ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଥିଲା। ଅବରୋଧ ହଟିବା ପରେ 100 ଫୁଟ ଓସାରର ରାସ୍ତା ତିଆରି ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ଲାଗି ସହରରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଦୋକାନ ଘର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। आपने देखुए आम एविक्शन प्रक्रिया जारी रही। चरम्पारे बहुत 150टी दुकान घर थिला जहाँकि सरकारी जमी पर रही माननीय उच्च न्यायालय निर्देश पर बर्तमान एविक्शन प्रक्रिया होची। ता छड़ा आरएनबी एक रोड वाइडनिंग प्रपोजाल अच्छी जहाँकि खूब शीघ्र आरंभ हो जाऊँगी। टेंडर प्रक्रिया अच्छी आरंभ हो। आपन जानते चरम्पा भद्रक प्रसिद्ध जो काली पूजा रही तार केन्द्रस्थली अटे। लक्षाधिक भक्तर समागम काली पूजा समय हुए। से समय लोक मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होती जेहेतु रोडटी एनक्रोच आ नारो अच्छी। बर्तमान एविक्शन करने फल रास्ता आम जब चौड़ा करदेबा सुंदर भाव लोक मैंने स्टेशन रु भद्रक सहर को जापरेंगे। सुंदर लगे काली पूजा समय जो रस और जाम होना। आमर देखु उच्छेद प्रक्रिया ठीक आर वर्ष अगस्ट 1 आरंभ होता। भद्रकर ये उच्छेद प्रक्रिया सहरांचल प्राय शेष पर्यायर पहुँची। बहु प्रतीक्षित चरम्पार जोटा उच्छेद प्रक्रिया थिला एटा आज होउची। लोक मानक आगुरी माइक जगह अनाउंसमेंट कराइला, नोटिस दिखाइला और बुझासुझा कराइला। बुझासुझा कराया लोक मैंने निज देखु निजे निजे सब जिन नहीं जाती। भंगा बिल्डिंग गुड़ा आम जोड़ा डायलाप्टेड कंडीशन था सेगुड़ा आज जेसी माध्यम भंगा जाऊँगी। मैंने आमको सहयोग कर बहुत बुझासुझा कलापर से आमको सहयोग कर आमको सहयोग कर भद्रकवासी सहयोग कर। तेणु यहाँ जो बहुत प्रतीक्षित थिला बहु वर्षर ट्राफिक समस्या और काली पूजा बेले आप निजे बुलुवे सब जो माने ट्राफिक समस्या हुए से गुड़िक जो सुदूर प्रसारी भाव एगुड़ा बहुत दिन पर्यंत आम ट्राफिक समस्या समाधान कर।